নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 और माइक्रो इकोनॉमिक्सर व्यय चैप्टारर आमी आरो एटा टपिक लैसु हेतु होइसे गड़ व्यय और प्रांतिक व्ययर মাজৰ সম্পৰ্ক ओके गड़ व्यय होइसे पर यूनिट जिटु प्रतिटु गुटर व्यय ओके पर यूनिट कॉस्ट इज नथिंग बट एवरेज कॉस्ट ओके एंड मार्जिनल कॉस्ट नथिंग बट व्हाटएवर कॉस्ट बेयर बाय द फार्म टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी तार माने प्रांतिक व्यय होइसे एकक अतिरिक्त गुट उत्पादन करूते प्रतिष्ठानটোৰ जिखिनि खरच बहन करिबलगिया হয় दिस इज प्रांतिक व्यय क्लियर তে কোৱেশ্চন হল এই দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেনে ধৰণৰ সেই বস্তুটো আমি চিত্ৰত দেখুৱাও চিত্ৰত দেখুৱালে তুমি ধুনিয়াকৈ পইণ্ট কেইটা বুজি যাবা ওকে তেতিয়া হলে বলা আমি আৰম্ভ কৰো তেতিয়া হলে মই এইফালে x axis y axis বনাই লৈছো ওকে সৰুকে দেখুৱাই আছো এইফালে x axis এইফালে y axis ওকে এইফালে তোমাৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ দেখুৱাবা হল আৰু এইফালে y axis তুমি AC and MC বস্তুটো লিখিবা clear the question hall already ami jano AC curve and MC curve both are U shaped curve and because it based on the law of variable proportions মুঠ ব্যয় মুঠ পরিবর্তনশীল ব্যয় ক্লিয়ার হেবিলাকো কিন্তু পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ক্লিয়ার AC MC also তেতিয়া হলে AC কাপডাল গড় ব্যয় ৰেখাডাল সদায় ইউ আকৃতিৰ হয় ক্লিয়ার হৰ্ষকালত কি আকৃতিৰ ইউ আকৃতিৰ হয় ক্লিয়ার সো ইউ আকৃতিৰ AC কাপডাল বনালো মিন্স গড় ব্যয় ৰেখাডাল ক্লিয়ার আৰু MC কাপডাল সদায় এনেকা হয় এসির মিনিমাম পয়েন্ট দি যাব ক্লিয়ার হয়ে গল the question hall this is the AC curve and this is the minimum point of AC that means E point jitu moi banaisu na hey point of AC is what AC is what AC is minimum clear but this is the minimum point of MC means A2 hoise minimum what point of cone MC clear means AC jot minimum pai MC tar agote minimum pai clear A2 point clear তেতিয়া হলে বলা আমি বস্তুটো ডিসকাশন কৰো ওকে গুড তেতিয়া হলে ৰিলেশনটো যদি তুমি সোয়া AC আৰু MC means গড় ব্যয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সম্পৰ্ক যদি সোয়া তেতিয়া অলৰেডি উই নো AC and MC both curve take a U shaped curve clear because it based on the law of variable proportion means পৰিবৰ্তনশীল অনুপাত বিধিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত clear এতিয়া কোৱেশ্চন হল সম্পৰ্ক তুমি ওভাৰঅল যদি সোয়া ইয়াত সোয়া उत्पादन जितिया क्रमान्वये बाढ़ी যাব এনেকা उत्पादन जितिया x एक्सिसर फाले उत्पादन बाढ़ी যাব गड़ व्यय क्रमान्वये कमी जाए এটা পৰ্যায়লৈকে গড় ব্যয় কমে आफ्टर दैट गड़ व्ययটো क्रमान्वये बाढ़ी जाए क्लियर ठीक তেনেকা प्रांतिक व्यय क्रमान्वये कमे उत्पादन बढ़ार लगे लगे आफ्टर ए पॉइंट मीन्स बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट प्रांतिक व्यय क्रमान्वये बाढ़ी जाए क्लियर the question hol সম্পৰ্কটো যদি সোয়াতে সম্পৰ্ক আমি চাইটা পাও কেনেকা পাও when তুমি চাবা যেতিয়া প্ৰান্তিক ব্যয় ক্ৰমান্বয়ে কমে গড় ব্যয়ও কমে ক্লিয়ার বাট ইন দ্যাট সিচুয়েশন প্ৰান্তিক ব্যয়টো বেছিকে কমিছে গড় ব্যয়টো কমকে কমিছে ক্লিয়ার মিন্স এই সিচুয়েশনটো যদি তুমি সোয়া এই সিচুয়েশনটো হিয়ার MC is less than what AC because এই জায়গাটোত AC কমিছে MCও কমিছে কিন্তু AC MC কে ডাঙৰ হৈ আছে because AC का ওপৰত আছে MC তলত আছে AC ইমান MC ইমান मैं बोलना चाहता हूँ in that situation when production increases देखो तुम AC फॉल्स हो रहा है मतलब नीचे आ रहा है डिक्लाइंस हो रहा है MC भी डिक्लाइंस हो रहा है लेकिन AC इतना नहीं हो रहा है जितना MC हो रहा है मतलब MC ज़्यादा कम रहा है AC कम रहा है क्लियर मतलब इन दैट सिचुएशन AC एबोव MC तो AC ज़्यादा हो गया MC कम हो गया सो MC लेस देन AC क्लियर ये हो गया पहला वाला रिलेशन व्हेन MC लेस देन AC देन AC फॉल्स मतलब MC जब लेस देन AC होता है तब
AC फॉल्स होता है, मतलब MC जब नीचे आता है तो AC भी नीचे आता है। इन दैट सिचुएशन AC इज ग्रेटर देन MC और MC लेस देन AC। क्लियर? नंबर टू हो गया, जब MC बढ़ता है ना तब AC भी बढ़ता है। इन दैट सिचुएशन अगर देखा जाए, हियर MC इज ग्रेटर देन AC, मीन्स व्हेन MC इंक्रीजेस AC ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इन दैट सिचुएशन MC इंक्रीजेस मोर। क्लियर? ये हो गया दो रिलेशन। मतलब जब नीचे आता है तब MC ज़्यादा नीचे आता है, जब बढ़ता है तब MC ज़्यादा बढ़ता है। मतलब घटने में भी MC एक्सपर्ट, बढ़ने में भी MC एक्सपर्ट। मतलब हर सिचुएशन में MC आगे ही रहेगा। मतलब फॉल्स में भी MC ज़्यादा फॉल्स हुआ, राइज में भी MC ज़्यादा राइज हुआ। क्लियर? मतलब AC MC का पीछे पीछे जा रहा है, जो MC कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है AC, वही बोल सकते हो। मतलब MC फॉल्स हुआ तब जाके ये फॉल्स हुआ, लेकिन ये इतना नहीं फॉल्स हुआ जितना MC हुआ। लेकिन ये जब बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जब बढ़ रहा है तब ये ना बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब बढ़ने में भी MC ज़्यादा, घटने में भी MC ज़्यादा। क्लियर? मतलब घटने में भी MC ज़्यादा घट रहा है, बढ़ने में भी MC ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं कह বিচাৰিছো प्रांतिक व्ययটো कमोतेও बेसी एसिडके, प्रांतिक व्ययটো बाढ़ोतेও एसिडके बेसी। मीन्स प्रांतिक व्यय कमार क्षेत्रतो बेसिके कमिसे, प्रांतिक व्यय बढ़ार क्षेत्रतो बेसिके बाढ़िसे। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन दुटा रिलेशन पाला। नंबर 3 रिलेशन हुई एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, मतलब AC का मिनिमम पॉइंट में, मतलब AC का जो एकदम मिनिमम पॉइंट, दिस इज सेड टू बी ऑप्टिमम पॉइंट। ओके, सो ऑप्टिमम पॉइंट में, मिनिमम पॉइंट में और ऑप्टिमम पॉइंट में MC ने AC को काट्स किया, मतलब MC काट्स AC। अगर इस पॉइंट में MC ने AC को काट किया, मतलब इस सिचुएशन में MC इज इक्वल टू AC हो गया। क्लियर? ये हो गया, मतलब बोथ आर व्हाट? इक्वल। क्लियर? तो 3 रिलेशन तुमको मिल गया ओवरऑल। MC जब फॉल हुआ AC भी फॉल हुआ, लेकिन MC ज़्यादा फॉल हुआ। जब MC बढ़ा तब AC भी बढ़ा, लेकिन MC ज़्यादा बढ़ा। लेकिन एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC अगर देखो तो MC काट्स AC, दैट मीन्स व्हाट? इन दैट सिचुएशन AC इक्वल टू MC और MC इक्वल टू AC। क्लियर? नंबर 4th रिलेशन। क्लियर? व्हेन MC राइजेस AC ऑल्सो राइजेस बट लेस देन MC, मतलब MC जब बढ़ रहा है AC भी बढ़ रहा है, लेकिन AC से ज़्यादा MC बढ़ रहा है। मतलब इस सिचुएशन में MC का स्लोप ज़्यादा है, AC का स्लोप कंपैरेटिवली कम। मतलब बढ़ने के सिचुएशन में MC ज़्यादा राइज हो रहा है। AC ऑल्सो राइजेस बट AC राइजेस लेस देन द राइज इन MC। क्लियर? मतलब MC ज़्यादा बढ़ रहा है, AC कम बढ़ रहा है। क्लियर? ये हो गया 4th रिलेशन। और एक तो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूँ। क्लियर? मैं और एक पॉइंट को ऐसो AC का मिनिमम पॉइंट जब मिल रहा है ना, इधर AC का मिनिमम पॉइंट मिल गया, लेकिन AC का मिनिमम पॉइंट जहाँ मिला MC का मिनिमम पॉइंट इधर मिल गया। मतलब AC का मिनिमम पॉइंट जब मिलता है MC का मिनिमम पॉइंट AC से पहले ही मिलता है। मतलब ये सिचुएशन AC का मिनिमम हो गया, ये MC का मिनिमम हो गया ये। मतलब छोटा करके अगर कर्व बनाओ, ये हो गया AC कर्व, AC का मिनिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट, ये MC का मिनिमम हो जाएगा, देखो ये वाला। तो अगर इसे दिखा दो तो AC का मिनिमम जिस जगह पर मिला MC का मिनिमम उसका पहले ही मिल गया। मतलब AC जब मिनिमम पॉइंट मिलता है AC का, उसका पहले ही MC का मिनिमम पॉइंट मिल जाता है। लेकिन AC का मिनिमम पॉइंट में MC ऑलरेडी हुआ राइज, मतलब AC का मिनिमम पॉइंट में, AC का मिनिमम पॉइंट में MC ऑलरेडी हुआ राइजेस। क्लियर? ये हो गया ओवरऑल रिलेशन। किसका किसका?
এভাৰেজ কষ্ট এণ্ড মাৰ্জিনেল কষ্ট মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু গড় ব্যয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এইখিনি প্ৰথম তুমি MC আৰু AC কনচেপ্ট বা প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু গড় ব্যয়ৰ কথাখিনি লিখিবা লিখি পেলাই চিত্ৰটো বনাবা বনাই পেলাই এইখিনি কথা লিখি দিবা ক্লিয়াৰ ওভাৰঅল বস্তুটোৰ পৰা আমি কনচেপ্ট কি পালোঁ যেতিয়া MC কমে মিন্স প্ৰান্তিক ব্যয় কমোতে গড় ব্যয়ও কমে কিন্তু গড় ব্যয়তকৈ প্ৰান্তিক ব্যয় বেছিকৈ কমে ক্লিয়াৰ আকৌ প্ৰান্তিক ব্যয় যেতিয়া বাঢ়ে গড় ব্যয়ও বাঢ়ে কিন্তু প্ৰান্তিক ব্যয় বেছিকৈ বাঢ়ে ক্লিয়াৰ আৰু গড় ব্যয়ৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দুত ক্লিয়াৰ প্ৰান্তিক ব্যয় আৰু গড় ব্যয় সমান হয় ক্লিয়াৰ গ'ল আৰু প্ৰান্তিক ব্যয় যেতিয়া বাঢ়িছে গড় ব্যয় বাঢ়িছে কিন্তু প্ৰান্তিক ব্যয় বেছিকৈ বাঢ়িছে ক্লিয়াৰ আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ ইয়াত প্ৰান্তিক ব্যয় ৰেখাই সৰ্বনিম্ন বিন্দু যেতিয়া পাইছে মিনিমাম পইণ্ট তাৰ পিছতহে গড় ব্যয় ৰেখাই সৰ্বনিম্ন বিন্দুটো পাইছে মিন্স প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দুটো এইটো আৰু গড় ব্যয়ৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দুটো এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল চ' দিজ আৰ দ্য ৰিলেশ্যনছ বিটুইন এভাৰেজ কষ্ট এণ্ড মাৰ্জিনেল কষ্ট ओवरऑल ये रिलेशन तुम लिख दो व्हेन MC falls AC also falls in that situation AC greater than MC भी बोल सकते हो at the minimum point of AC equal MC but when MC greater than AC in that situation what AC rises but less than MC clear और जो मिनिमम पॉइंट AC का मिला वो जहाँ मिला MC का मिनिमम पॉइंट AC के पहले ही मिल गया clear this is important point clear so these are the overall relationship between average cost and marginal cost means গড় ব্যয় আৰু প্ৰান্তিক ব্যয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক একদম সিম্পল কনসেপ্ট দুটা ইউ আকৃতিৰ বনাবা বনাই পেলাই এসিৰ মিনিমাম পইণ্টটো দি MC ক্যাপিটাল আঁকি দিবা ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পৰা তুমি এই ৰিলেশ্যনখিনি পাবা এই জায়গাটোত তুমি চোৱা AC ওপৰত MC তলত আছে সো MC লেস দেন AC এই জায়গাটোত MC ওপৰত AC তলত সো MC গ্ৰেটাৰ দেন AC এই জায়গাটোত দুটাই কাটিছে মানে MC ইকুৱেল AC আৰু মিনিমাম পয়েন্ট এটু এসিৰ এটু মিনিমাম পয়েন্ট এমসিৰ ক্লিয়াৰ হল হ'ব তেতিয়া হলে এটু ক্লোজ কৰিছো নেক্সট ক্লাছত আৰু এটা টপিক লৈ আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে ধন্যবাদ